this morning. Now, if you want to grab your phones out, you're able to hold your phone right now just for a moment. Baik, kalau ada yang mau memegang handphone di tangan, boleh. Welcome to church. Great to have you with us. Selamat datang. Every week we have a devotion that we do as a church, and on the screen there's going to be a scan code that you can use your phone to scan. If you're not sure how to do that, after the service, come and see Joseph. He's the guy with the striped shirt at the back. He will teach you how to do that. Oke, jadi sebagai satu gereja, komunitas gereja, kita melakukan renungan bersama-sama setiap hari. Apa yang terlihat di depan adalah renungan yang bisa kita lakukan dari handphone kita dan bisa langsung di-scan. And so just randomly, we give out prizes for people who complete the devotion in a week. Jadi kita bisa tiba-tiba memberikan hadiah kepada siapapun juga yang mengkomplitkan devotion of the week. And so today is your day to get a prize, but Dan not right hari now. ini adalah harinya kita mendapatkan hadiah. Not right now. So Hosanna at the end of the service is going to finish the service for us, and she's going to check the devotion to see who has completed the app. Jadi Ibu Hosanna akan mengecek siapa saja yang sudah mengkomplitkan, siapa saja yang sudah menyelesaikan devotion minggu ini. And so no cramming now. You could finish one devotion, I'd allow that. But if I didn't see your name during the week, maybe we won't offer you a snack. Although if you really, anyway. Oke, we won't jadi say that. dilarang curang ya, nggak boleh tiba-tiba langsung finish, complete 7 times because devotion of the week minggu ini ada 7 kali. Okay, in a minute I'm going to show you what you're going to get to receive, so you could be a little bit more inspiration. Ya, sebentar lagi Pastor Rich akan memberitahukan apa sih yang akan kita dapatkan. Alright, so in my hand I hold a smartphone. Di tangan saya memegang handphone. Do we have any team Android people in the room today? Adakah yang mau menggunakan Android? Hold it up with pride. Yeah. Yeah. Any iPhone users out there? Apakah ada yang menggunakan iPhone? Oh, ridiculed. There's such criticism about iPhone users. Dilarang menyebar kebencian ya. You know what? If you are a team Android or team iPhone, you're accepted in this church. You're welcome anytime. Jadi siapapun tim Android atau tim iPhone di gereja kita terima semua. Now on this smartphone, we have access to so many things. Jadi di handphone kita tahu ada banyak sekali aplikasi. Now, back in my day, I'm getting to an age now lately that I can say back in my day, back when I was a kid, which that's a bit scary because it used to be mum used to say that, now I can say that. Jadi di masa kecil saya, we watched TV on a big brown box. Saya itu masih ngikutin zamannya nonton TV di TV tabung. We were fortunate to have, I think, about 5 channels. Kita waktu itu memiliki 5 channel TV. But if we wanted to change that channel, we'd have to get up out of our chair and go and turn the knob on the TV. There was no remote control. Tapi zamannya saya saat itu tidak ada remote control, jadi kalau saya mau ganti channel, saya harus berdiri, pergi ke TV itu dan mengganti. Now you could choose which channel you wanted to watch, but you couldn't just choose what TV show you wanted to watch anytime or any movie. You had to watch what was playing on that channel. Kita bisa ganti-ganti channel, tapi kita tidak bisa memilih program apa yang kita mau tonton saat itu. And you had to watch the advertisements. Dan kita harus menonton iklannya. So usually we wouldn't watch them and be like, go to the toilet, get a snack quickly. There's like jobs to do during the advertisements, and someone would be on advertisement watch. So when it's finished, like finished, and then you'd run in, jump on the couch and be ready to continue watching. Jadi biasanya kita tuh melakukan segala sesuatunya kayak misalnya pergi ke toilet ataukah mau minum itu pada saat lagi iklan. Dan akan ada satu orang yang berjaga-jaga untuk iklan sehingga dia akan berikan pengumuman kalau iklan sudah selesai. And then semua yang lagi bekerja kembali. Now don't get me started about using a video recorder to record our shows. That was on a tape which you had to fast forward and rewind and wait like a long time. And if you press record at the end of the tape, then it would run out of room and then start it when you'd missed your show. It was tough. It was really tough back in my day. Dan kalau kita membicarakan mengenai merekam acara, itu zaman dulu itu masih pakai tape. Jadi semuanya tuh harus kita tonton rekamannya. Nggak bisa kayak sekarang yang kita bisa pilih-pilih mau channel yang mana yang kita mau rekam. Now I can just click an app called Netflix and watch any show that I want to at any point in time for as long as I want to. I can watch the entire series if I feel that desire. Dan sekarang kita punya apps namanya Netflix, salah satunya di mana kita bisa memilih apa aja yang kita mau tonton, kapanpun kita mau tonton. Now, if we wanted to play video games back in my day, sekarang kita ngomongin video game ya. We had to buy a console, like a gaming console.
Zaman dulu tuh kita harus beli gaming console, namanya ada alatnya agak besar. So we had a Sega Master System because we weren't that rich. We couldn't get a Nintendo 64. This is a long time ago. If those names don't mean anything to you, then that's fine. But we saved up, Mum saved up, and we got it for one Christmas. Nah, it was the best Christmas ever. Ini zamannya sebelum Nintendo, alatnya itu jauh lebih besar dan harganya pun cukup mahal. Jadi terkadang orang tua menyimpan uang itu dan bisa membelinya saat akhir tahun. Now the games came in cassette like covers, and so then you take the game out, put it into the console, wait for it to load. Like Alex the Kid and Sonic the Hedgehog would be running off the screen, waiting for it to load up. Jadi gamesnya itu semuanya adanya di bentuknya kaset ya. Jadi kaset itu harus dimasukkan kayak ke semacam zaman dulu kita mau dengerin kaset itu baru bisa kita main. Now we can access thousands of gaming apps just with the touch of a button. Sangat berbeda dengan sekarang di mana kita nggak perlu lagi punya alat yang sangat besar atau ada kasetnya. Semua kita bisa akses dari smartphone kita. Back in my day, if I was to make a phone call, I would have to go to the landline phone that was stuck on the wall and it had a cord on it. And if I wanted to make the call, Lely, I'd have to pick up the phone and then I'd be stuck there talking with my friends after school. Kalau zaman dulu, kalau kita mau telepon, biasanya kita harus pakai telepon yang landline, and then kita harus jalan ke telepon itu, and then kita harus pegang gagangnya, dan nggak bisa sambil kita jalan-jalan karena teleponnya adanya di satu tempat tertentu. Now I can just say, "Hey Siri, call Emmanuel," and then don't call. No, she's not calling. Sedangkan sekarang kita bisa dari handphone kita bisa sangat mudah gitu ya. Kalau di iPhone ada Siri, kita tinggal bilang, "Hai, aku mau telepon si Pastor Emmanuel." Now there's a couple of extra things back in my day. If we wanted to use the internet, we had to connect the modem, and there was a very special noise. And you knew it was working if it did the right noise. If it didn't do that noise, you're like, nah, not today for the internet. And it would take a very long time to see anything on the screen. Ya, zaman dulu juga kalau mau pakai internet itu kita pakai ada satu box kecil dan kita akan sambungkan ke internet dan akan ada bunyi-bunyi gitu. Kayak tut. Dan kalau udah ada bunyi kita baru tahu bahwa oke, ini udah mulai bekerja dengan benar ya. Sebentar lagi aku akan tersambung ke internet. Now, if we wanted to send a message to our friends, we would write a letter, just a little note. And then we would find ways in class to sneak them to each other. So just like casually walking past and then walking on, make them really tiny so then the teacher couldn't see what we were. You didn't do that? Oh, just us. Okay. Dan kalau untuk mau tulis pesan ke teman, kita biasanya masih pakai surat-suratan gitu ya. Jadi kalaupun di kelas juga kita bisa tulis notes kecil-kecil and then kita sampaikan ke mereka. Now last one, back in my day, if we had an assignment, we had to find out information. We would use the Encyclopedia Britannica set, which was like a set of maybe 20 massive books that were heavier than what you can carry. And it was in alphabetical order, and you would just really pray a lot that the thing you were looking for was inside. Like if you were looking for lions and doing a project on lions, you're like, please Jesus, let lions be in the L book of the encyclopedia. Ya, jadi zaman dulu juga untuk buku pengetahuan itu ada namanya ensiklopedia. Jadi kalau kita mau cari informasi apa-apa, misalnya kita mau belajar nih tentang harimau atau tentang macan, kita tinggal buka tuh kayak di Alkitab kita ada kode-kodenya, tinggal di M, macan gitu. Kita berharap bahwa, karena kan yang dari M juga banyak ya, subjek yang dari M. Now, I can just ask Siri, show me a picture of a lion. And she will show me. Sedangkan sekarang semua kita bisa akses lagi di telepon kita bisa tanya Siri, tunjukin dong saya gambarnya macan itu seperti apa sih gitu. So let's just say technology's changed just a little bit over the last 20 years since I was a kid back in when I was young. Ya, jadi kita bisa lihat ya bahwa teknologi itu evolving, teknologi itu berkembang sangat pesat. And we'd probably agree the phone is probably one of the biggest things that's impacted our day-to-day life. Dan kita bisa sama-sama setuju bahwa handphone adalah salah satu hal yang besar yang punya impact yang besar dalam hidup kita. So many things that used to take minutes and hours now take seconds and minutes. Apa yang biasanya mempunyai waktu yang sangat banyak kalau misalnya kita mau akses, sekarang tinggal beberapa menit aja. And we can escape into a different reality in just a few taps of the screen. Dan kita bisa pergi ke realitas yang lain biasanya hanya dengan melihat, hanya dengan tapping our screen. Has anyone entered the metaverse yet?
Apakah ada di sini yang sudah familiar dengan kalimat metaverse? Not yet, maybe under 15 is probably the people that know about the metaverse. It's like Mungkin a yang di virtual bawah world. 15 tahun. Those that don't know, you can Google search, but not too much because you might get a bit scared about because it's a bit. Nanti bisa di Di Google AI. setelah ibadah ya. You can get lost in a gaming world and building things on Minecraft. I don't know what the cool games are. I'm not a gamer, but Minecraft used to be cool back in my day. No, Iya, just a few jadi years ago. kalau kita udah mulai ke sana, kalau kita udah mulai masuk ke dalam metaverse itu biasanya kita akan lupa waktu untuk melakukan hal-hal yang lain karena sangat menarik ya semua permainan, kemudian Minecraft khususnya dijelaskan sama Pastor H. You can also get lost into a beautiful Korean drama movie scene and be lost in those dreamy man's eyes. I don't know if that's what, I don't watch them, sorry. Atau But ju- you get lost in the moment, the story, the romance. Atau juga kita bisa terlena ya menonton Korean drama Korea. Siapa di sini yang teramat sangat menyukai Korean drama? Adakah? Yeay. And we can get lost in our social media world where everything is perfect on our Instagram page. Ya, dan kita juga biasanya bisa terlena kalau kita sudah mulai ngelihat sosial media dan di mana semuanya kita lihat sangat jauh lebih baik dari apa yang kita alami saat ini. Now the phone is here to say, the phone is here to stay. Ya, jadi handphone kita tetap akan ada di sini. We can't stop the advancement of technology, Kita tidak bisa menghentikan perkembangan teknologi, but we can ask God's wisdom as to how to best use it. tapi yang bisa kita lakukan adalah kita bisa meminta Tuhan memberikan kita kebijaksanaan bagaimanakah harusnya kita menggunakan teknologi ini. Now, there's not going to be any phone smashing ceremony at the end of the service today, just in case you're thinking I'm going to tell you that. No, not at all. Jadi tidak ada seremoni untuk handphone kita setelah ini. But what I want to do is open up to each one of us an invitation Tapi yang saya mau lakukan adalah membuka undangan untuk kita semua. that's connected to this notion of at the table with Jesus and the bread of life. Undangan untuk kita semua yang terkoneksi dengan tema ini yaitu at the table with Jesus, di meja dengan Yesus. Now, our smartphones, they can actually be a mighty tool that can help us in our daily communion with God. Sebenarnya kita bisa menggunakan handphone kita sebagai alat yang teramat sangat membantu kita untuk bisa terkoneksi dengan Tuhan. We just need to harness its power Kita hanya harus tahu bagaimana cara menggunakannya and to block some of the negative aspects dan kita harus ngeblok beberapa aspek-aspek negatif and use some of the good parts of the different things that are available for us. dan justru menggunakan hal-hal yang baik yang tersedia untuk kita. Now, today I have a little analogy for us. Baik, pagi hari ini saya memiliki analogi untuk kita. And I apologize for those that are fasting because it does involve food. And I'm sorry about Family Chat Time being food orientated as well. I apologize. Be Kalau ada- strong. It's like just a little test from the Lord to see how strong and committed we're going to be. Jadi kalau ada dari kita yang saat ini sedang melakukan puasa, saya minta maaf karena analoginya berhubungan dengan makanan, tapi tetaplah tegar berpuasa, jangan putus asa. All right, today we have 3 tables in front of us. Jadi di depan kita ada 3 meja. And I want to share this analogy using these 3 tables. Jadi analogi ini akan menggunakan 3 meja besar ini. And this illustration has kind of been taken from a few words that actually Pastor Genevieve said at C3 Hepburn Heights a few weeks ago. She's a pastor there at our church in Perth. Jadi analogi ini kita ambil dari analogi yang sudah dibagikan oleh Pastor Genevieve di C3 Hepburn Heights. And so she described our modern day lives, Dia menyebutkan bahwa kehidupan modern kita that we can find ourselves being overwhelmed and filled up with information. kita bisa memiliki terlalu banyak informasi. That we're snacking on information all day through social media, through the news, updates, messages. Jadi melalui sosial media, kemudian update dari handphone kita, notifikasi-notifikasi yang ada, itu kita sama seperti kayak makan snack dan banyak banget informasi yang masuk akhirnya ke dalam pikiran kita. And so when it comes to having a spiritual hunger for the things of God, Sedangkan pada saat kita merasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, because we're snacking all the time, we're less likely to hunger after the word of God. karena kita tadinya udah terlalu banyak snacking, jadi kita nggak merasa kita lapar lagi akan kebenaran firman. And so here are some snacks that I've prepared earlier.
Meja pertama adalah meja makanan kecil atau snack. If you've done your devotion, you may be receiving some of these snacks. But Siapapun yang see sudah phones going really menyelesaikan, quick. siapapun yang sudah menyelesaikan renungan minggu ini mungkin akan mendapatkan hadiah. In the middle, we have some secret food here, Jadi di tengah-tengah ada makanan yang which will be rahasia. revealed in a moment. And here, we have a little table setting. Dan di sebelah sini kita ada table setting berisi roti. All right, we're going to look at this illustration, thinking about the Word of God and how it is applied to our lives. Baik, kita akan melihat ilustrasi ini sambil memikirkan tentang kebenaran firman Tuhan dan kita akan melihat apa sih implikasinya dalam hidup And kita. then ultimately, this impacts our relationship with Jesus. Dan pada akhirnya ini akan berimpact untuk hubungan kita dengan Tuhan. So we said before, we're snacking all day on information. Jadi tadi kita udah sebutkan bahwa kita tuh tiap hari menerima banyak informasi, tapi itu hanya seperti makanan kecil aja, snack aja. Some of it's useful. Sebagian dari snack tersebut itu berguna. Like the other day, I found out if you have coconut oil and vinegar, you can get the scratches that are in your car out. I was like, oh, cool, that's useful information. Just found it randomly on Instagram. We have a couple of scratches. Not from me, though. Okay. Jadi ada banyak informasi-informasi sebenarnya dari snack itu yang juga sebenarnya berguna. Contohnya beberapa hari yang lalu Pastor Rich itu mendapatkan informasi di IG kalau vinegar dicampur dengan Coconut oil. minyak kelapa itu bisa menyembuhkan luka-luka di mobil. Scratches ya. So in our day, we're kind of snacking on information, and maybe part of our snacking involves the Bible. Dan dalam hari-hari kita tuh banyak snack dan kemungkinan hal itu juga melibatkan firman Tuhan. Maybe you have the verse of the day pop up. Mungkin ada It's not me. I didn't even do that on purpose, Prissy. That was. mungkin ada notifikasi di handphone first of the day. And we're like, oh, for God so loved the world that He gave His one and only Son, John 3:16. Oke, Oh, what a jadi great scripture. jadi kita membaca firman itu Yohanes 3 ayat 16. And then maybe we're scrolling on Instagram and we follow someone that is part of church, and they're like, they share a scripture, and you're like, oh, yes, that was such a scripture that I needed right now. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Yeah. Jeremiah 29:11. Ya, atau mungkin juga kita follow salah satu teman-teman kita di gereja yang mereka suka posting informasi-informasi tentang firman Tuhan dan ayat-ayat dari firman Tuhan. Then we might find a miniature preach on YouTube Shorts, and we're like, oh, I'm just going to have a little listen and eat of that snack of the Word of God. Atau kadang-kadang kita juga bisa lihat kalau di snippet-snippet gitu ya, jadi kayak di YouTube kita lihat 1 menit firman. And so in our day, especially if we're kind of following church accounts or Christian people, then we might be snacking on the Word quite regularly. Jadi kalau kita follow akun-akun yang religious gitu ya atau siapa pembicara, kita kemungkinan memang akan dapat banyak makanan snack yang berhubungan dengan kebenaran firman Tuhan. The problem is that when we snack on things, they only satisfy us for a short amount of time. Tapi masalahnya adalah kalau kita hanya snack itu kita hanya terpuaskan sebentar saja. And they can also ruin our appetite for proper food, real food. Dan sebenarnya hal itu bisa membuat kita nggak lagi tertarik sama makanan yang sebenarnya kita perlukan. Back in my day, my mum would say often, don't fill up on snacks, Rach. It's going to ruin your dinner. Zaman dulu orang tua saya tuh selalu bilang, jangan kebanyakan makan snack ya, nanti kamu jadi nggak bisa makan malam loh, Rach. And so we've experienced this with our 2-year-old son. Dan kami juga mengalami hal ini dengan anak kami yang berumur 2 tahun. He loves krupuk. Krupuk is Dia- like, if you're an Aussie, like prawn crackers is the closest. Yeah, it's like that Jadi dia oily nothingness. jadi dia sangat suka kerupuk But atau tastes so crackers. And so he takes after his dad, absolutely. It's in Jadi the itu genes. adalah mengikuti kebiasaan ayahnya. And if Rafi sees a krupuk before he starts eating his lunch or dinner, that's it. He's just going to eat krupuk. Jadi And kalau that's all.
Iya, jadi kalau Raffi udah mulai makan kerupuk siang hari, udah deh itu udah sampai malam. Jadi dia nggak kepengen makan malam. There might be this amazing meal prepared for him and he's like, "Krupuk, more krupuk, mummy? More krupuk, mummy?" Walaupun saya sudah menyiapkan makanan yang enak untuk dia, tapi dia hanya akan bilang, kerupuk lagi dong mama, kerupuk lagi dong. Gitu. And so the problem that we face as Christians today in our society is actually we can find ourselves snacking on the word of God, but we're not truly going deep into the word of God. Dan masalah yang kita hadapi sebagai orang Kristen zaman sekarang itu adalah kita terkadang terlalu banyak snacking, terlalu banyak makanan kecil, tapi kita lupa untuk benar-benar mengkonsumsi makanan yang sebenarnya dibutuhkan oleh rohani kita. Now, sometimes you just need to have some Oreos. And if you eat the whole packet, it's totally fine. If you need to do that, sometimes life's hard and you want to just celebrate a little bit of joy and eat a packet of Oreos. Jadi kadang-kadang kita pengen makan Oreo aja dan kadang-kadang itu pengennya makan satu bungkus untuk kita doang atau bahkan lebih. Ya nggak apa-apa juga, sebenarnya nggak salah juga ya karena hidup juga terkadang sangat berat dan kita hanya ingin melakukan hal-hal yang sangat menyenangkan tanpa memikirkan. And Every day, yeah. Probably not every day, but so sometimes we can get a scripture sent to us at just the right time, and we're like, God, I so needed that. So I'm not saying we're not allowed to eat snacks. Snacks are good as we give them to the Lord and thank Him for them, but they cannot be the only food that we're eating. Jadi kadang-kadang snack itu atau makanan kecil itu datang ke kita dalam bentuk notifikasi firman yang pas banget kita perlukan. Dan kita bilang, aduh Tuhan makasih ya, saya benar-benar perlu banget loh mendapatkan sebenarnya notifikasi firman ini. And what happens if we eat too many snacks? Dan apakah yang terjadi kalau kita makan terlalu banyak snack? Coughing, yes, krupuk. Yeah. Fraser is just patting his tummy. Kalau kebanyakan makan snack, we get unhealthy, don't we? We get bigger. We're less likely to want to exercise. Like it impacts us. We get this sugar high for like 5 minutes and then we get the sugar crash where we're like, I just want to have a sleep. Ya, jadi kalau kebanyakan snack biasanya kita tuh jadi males makan, kemudian kecanduan makanan yang enak tapi tidak sehat, kemudian juga jadi bereaksi berlebihan gitu ya biasanya ya, namanya sugar rush, and then tiba-tiba setelah sugar rush langsung sugar crash. And so, of course, if you're not eating any food, you don't have any available food to you, eating snacks, yes, okay, you've got to do what you've got to do. Dan kalau dalam hidup kita, kalau kita sebenarnya nggak punya makanan yang sebenarnya dan yang tersedia untuk kita hanya snack, ya oke, kita makan snack aja. But there's an invitation to something much greater. Tapi ada undangan yang lebih baik lagi. All right, let's continue to the next table. Mari kita pergi Now, ke this table selanjutnya. is on the podium preaching, and each week, when we come to church, we hear the word, when we come to youth or connect night, there's meals that get prepared for us by the person sharing that we get to partake of. Nah, jadi ini adalah podium makanan yang sebenarnya, makanan yang bernutrisi, makanan yang bisa sehat, dan ini tersedia untuk kita, juga. And so this is a necessary part of our Christian walk, that we would gather in a church community, a faith community. Contohnya tersedia di mana sih kita punya Connect Night setiap hari Selasa, dan makanan ini tersedia dan ini adalah hal yang kita perlukan dan kita bisa bersatu sebagai satu komunitas. And to sit and eat of the teaching from another person. Dan kita bisa makan firman ini, memenuhi rasa lapar dari rohani kita sebagai bagian dari pendengaran kita akan ajaran yang diajarkan pada saat kita Connect Night. And we see this in the New Testament. We see in Acts chapter 2, verse 46 to 47. It said, every day, this is the disciples, the followers of Jesus. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Dan analogi ini kita bisa sebenarnya dijustifikasi juga dari kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai 47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka semua disukai orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. So every day they met together in the temple courts.
every day they were listening to the apostles' teaching and being fed by the word of God. Jadi setiap hari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh pastor kita. And so if we think about it, as we come to church, it's like as you're hearing the message, you're getting some food. Nah, jadi kalau kita mendengarkan firman Tuhan juga berarti jiwa kita, rohani kita mendapatkan makanan yang diperlukan. As we open our hearts to God, to hear His voice, Saat kita membuka hati kita dan kita mau mendengar Tuhan, as we come with expectation that Saat God's kita going to speak to me today, saat kita mau memohon dari Tuhan untuk Tuhan berbicara kepada kita, then we can feed on the word of God together in our church community. jadi kita bisa dapat makanan rohani ini di komunitas gereja kita. And so we can make the decision as we come to church that we're going to feed on this. As we're at youth, at Connect Nights, that we're feeding on the word of God. Dan kita harus membuat keputusan ini, apakah kita mau mencari makanan yang dibutuhkan sama tubuh kita, apakah kita mau datang ke Connect Night, apakah kita mau datang ke youth group. Now, often if we're ready to receive, we can receive a full meal when we come to church. Dan kalau kita sudah siap, kita biasanya akan menerima kepenuhan itu. Or if we are on our phone looking at Instagram, maybe we might just get a snack. Tapi- But we are going to get fed at some point in church. Tapi kalau kita misalnya di gereja sambil lihat notifikasi, sambil lihat handphone kita, sambil curi-curi waktu, kita mungkin hanya akan mendapatkan snack aja jadinya untuk tubuh kita. So this is good and needed and necessary. We need this. But there's an invitation to something better. Jadi ini juga adalah hal yang baik, ini adalah makanan yang kita perlukan, bersatu dalam komunitas itu adalah satu hal yang kita perlukan. Tapi ada satu invitation, undangan yang lebih baik lagi. So if we go back to that scripture in Acts chapter 2, they went to the temple courts together every day, but they also broke bread in their homes and ate together. Jadi kita lihat di Kisah Para Rasul ini, mereka pergi ke Bait Allah bersama-sama, tapi dikatakan juga bahwa mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. Now, if we get a meal, our spiritual meals, just once a week by coming to church, is that enough to sustain us? Jadi kalau kita hanya makan makanan untuk rohani kita hanya 1 minggu sekali di gereja atau 1 minggu 2 kali atau 3 kali, apakah itu cukup? One meal a week with some snacks? I think it'd be tough. Makan makanan yang benar 1 kali seminggu Malnourished, plus that's right. banyak Yeah. banyak But snack. if you come to youth and Connect Night, that's 3 meals a week and some snacks. Is that enough? Ya, kalaupun kita datang 1 minggu tuh 3 kali ke gereja, itu sama dengan makanan yang kita butuhkan hanya 1 minggu 3 kali, terus udah gitu banyak snack. If we go through a hard moment in life, a faith crisis, where we need God to bring a breakthrough, will this be enough to sustain us? Saat kita mengalami kesulitan dalam hidup kita dan kita perlu Tuhan bekerja dalam hidup kita dan kita hanya tahu sedikit aja karena kita hanya makan 3 kali 1 minggu dan banyak snack, apakah hal itu cukup? Now, eating this is better than nothing. Sekali lagi memakan semua ini, memakan makanan rohani ini untuk kita itu jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. But there's an invitation to something better. Tapi ada undangan ke sesuatu yang jauh lebih baik. Now, here we have a table set for 2 people. Dan di sini kita ada punya 1 meja yang sudah disiapkan untuk 2 orang. This represents our personal relationship with Jesus. Ini merepresentasikan hubungan pribadi kita dengan Allah. You can't have a personal relationship with Jesus if you are always meeting him in a group place. Kita tidak bisa punya hubungan yang baik dengan Tuhan kalau kita hanya selalu ada di meja yang 2 itu. Kita harus ada di meja yang ini, meja yang memang sudah disiapkan Tuhan untuk kita. Imagine if Emmanuel and I in our marriage, that we would only talk to each other when we were outside in public in a group place. Our conversation would be very limited. We would certainly not go deep in the conversation because it's in the intimate place where it's just Emmanuel and I that we can talk about our hearts. Bayangkan kalau saya dan Immanuel itu berbicara hanya pada saat di luar rumah, hanya pada saat di depan umum. Tidak ada pembicaraan-pembicaraan yang dalam, tidak ada pembicaraan-pembicaraan yang lebih intimate. Kalau
kami berdua itu tidak duduk di meja yang memang hanya untuk kami berdua. This third table can have the greatest impact on our lives. Meja ketiga ini adalah meja yang pastinya punya impact yang jauh lebih mendalam dalam hidup kita. A place where it's just you and Jesus. Tempat di mana hanya ada kita dan Allah. Where, unless you're reading your Bible app, you've turned your notifications off, your phone's off, you're just focusing in on Him. Jadi saat kita melepaskan handphone kita nggak baca notifikasi, benar-benar hati, jiwa, dan pikiran kita hanya tertuju sama Tuhan. You talking to Jesus about your day, about what's happening in your life right now. Kita berkomunikasi dengan Tuhan tentang apa yang terjadi di hari kita. This is the invitation that Jesus gives us. Ini adalah undangan yang Tuhan berikan bagi kita. And it's this relationship, this closeness that anchors our life. Dan hubungan inilah, kedekatan inilah yang sebenarnya bisa membuat kita bertahan dalam hidup. This is where faith is strengthened. Disinilah iman kita bisa diperkuat. This habit of meeting with Jesus daily strengthens us and allows us to remain, to abide in Him. Kebiasaan kita selalu bergaul dengan Tuhan, inilah yang membuat kita kuat dalam hidup kita dan kita bisa terus terkoneksi sama Tuhan. And so Jesus has food for us to eat. Jadi Tuhan memiliki makanan untuk jiwa dan rohani kita. Something better than bread or physical food. Sesuatu yang jauh lebih baik daripada roti atau makanan-makanan lain yang kita miliki di dunia ini. He has spiritual food that can nourish us for even to eternity. Dia memiliki makanan yang bisa melegakan jiwa kita. And so we're invited to come and sit and to learn from Jesus. Jadi kita harus datang setiap hari dan duduk dan belajar dari Kristus. To learn His ways. Untuk belajar apa yang Dia mau kita pelajari. To gain His wisdom. Untuk mendapatkan kebijakan dari Tuhan. And to embrace and experience His love. Dan untuk menerima dan merasakan kasih-Nya. And we see that Jesus gives this invitation when He was doing His ministry on earth to everyone. Dan Tuhan sebenarnya sudah mengundang seluruh manusia dari sejak zamannya Tuhan Yesus melayani kita semua di dunia ini. He often ate with the outcasts, those that are called sinners. Jadi kita tahu cerita dari firman Tuhan banyak di mana Tuhan itu datang dan makan bersama-sama dengan murid-muridnya. And I love it because sometimes we stay here because this is safe. I'm going to eat the snacks of the word because I don't think I'm in a condition good enough to sit down and eat with Jesus. Dan seringkali yang kita rasakan sebagai manusia, kesulitan kita adalah kita berpikir bahwa oke, aku akan makan snack aja deh, kayaknya aku lagi nggak kuat, aku lagi tidak layak, aku nggak merasa layak untuk datang dan menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan. But there's no requirement for you to come and sit at this table. There's no dress code. Tapi sebenarnya tidak ada aturan untuk bagaimana sih kita tuh harus bagaimana untuk kita bisa menghabiskan waktu bersama Tuhan. Nggak ada dress code-nya. There's no expensive bill that needs to be paid at the end of this meal. Kita tidak perlu membayar apapun juga setelah membayar dengan uang ya. Maksudnya setelah kita menghabiskan waktu dengan Tuhan. We can come as we are. Kita bisa datang sebagaimana kita, sebagaimana adanya kita. And so what does this look like practically? Jadi seperti apa ya ini analogi kita menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan berdua saja? You don't have to buy bread and set up a table like this. If you don't want to, if you want to, you can. But this is just an analogy, an illustration. Ini adalah analogi, jadi bukan berarti kita di rumah harus menyiapkan meja dengan roti seperti ini. But basically it can look even simple as just sitting down in a chair and just closing your eyes and picturing Jesus there and then starting a conversation from that point. Tapi bisa sesimpel kita hanya datang kepada Tuhan, kita duduk sendiri, kemudian berdiam diri, dan kita terkoneksi dengan Tuhan, dan kita berbicara tentang apa aja yang ada dalam hati kita kepada Tuhan. And as we do this, as we have this practice, as we open up the scriptures, because that's the best way that we can get to know Jesus, to know His character and His nature. Dan saat kita melakukan itu, kita mulai membuka Alkitab kita, karena ini adalah hal yang teramat sangat baik, dan ini adalah yang terbaik untuk bagaimana sih caranya kita tahu tentang Tuhan, tentang karakternya Tuhan. Even as we sit, even just for a few minutes to start our day and to finish our day, that's going to transform our lives as we make that a regular habit.
Bahkan kalau kita hanya sebentar aja menghabiskan waktu dengan Tuhan, berdiam diri, merasakan hadirat Tuhan, sebelum kita menghabiskan waktu kita, itu akan memiliki impact yang sangat baik dalam hidup kita. Now, we've got bread on the table. It's not a meal, because I just want to illustrate that actually Jesus said that I am the bread of life. Dan kita punya roti di sini. Ini bukan untuk dimakan, tapi ini adalah ilustrasi di mana pada saat Yesus berkata bahwa akulah roti hidup. And so let's read from the scriptures about him describing himself as the bread of life. We're going to read John chapter 6, verses 25 to 40. Baik, kita akan membuka Alkitab kita akan membaca dari Yohanes 6 ayat 25 sampai 40. Ini adalah bagian di mana Tuhan Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa dia adalah roti hidup. When they found him on the other side of the lake, they asked him, Rabbi, when did you get here? So the disciples had come across on a boat across to the lake. Jesus had stayed on the other side, and then somehow he'd beaten them to the other side. Maybe he's just a really fast swimmer, or just probably walked on water again. Easy to do. And Jesus answered, very truly I tell you, you are looking for me, not because you saw the signs I performed, but because you ate the loaves and had your fill. So they just had the feeding of the 5,000 miracle take place the day before. Do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. For on him God the Father has placed his seal of approval. Jadi kejadian ini terjadi pada saat setelah Tuhan Yesus melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang. Yohanes 6 ayat 25 sampai 27, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." So they asked him, what must we do to do the works God requires us? Jesus answered, the work of God is this, is to believe in the one he has sent. And so they asked him, what sign then will you give that you may see it and we will believe you? And what will you do? And so they just had like amazing miracles, and they were still asking for more miracles. But anyway, our ancestors ate the manna in the wilderness. We learnt about that when we talked about Moses. As it is written, he gave them bread from heaven to eat. And Jesus said to them, very truly I tell you, it is not Moses who has given you the bread from heaven, but it is my Father who gives you the true bread from heaven. For the bread of God is the bread that comes down from heaven and gives life to the world. Kita lanjut ke Yohanes 6 ayat 28 sampai 33. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang kau perbuat supaya kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan memberi hidup kepada dunia. Verse 34, Sir, they said, always give us this bread. And verse 35, then Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. Ayat yang ke-34, maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya, beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. And so Jesus is saying, I am the bread of life. Jadi Yesus berkata, akulah roti hidup. When we eat normal physical food, a few hours later, we get hungry. Pada saat kita makan makanan duniawi,
biasanya setelah kita makan beberapa jam kemudian kita akan lapar lagi. And maybe you're feeling hungry right now as we're looking at all this food. Your tummy's like, give me that food. Dan mungkin kita di sini ada yang lapar ya karena kita ngelihat makanan-makanan ini. But as we take time to eat with Jesus, to eat Jesus, even, He's the bread of life, that He's going to satisfy our hunger and we will never be hungry. Tapi pada saat kita menghabiskan waktu dengan Tuhan, memakan semua firman Tuhan yang sudah tersedia untuk kita, itu menyegarkan jiwa kita, memuaskan jiwa kita dan kita tidak akan lapar lagi. Elsewhere, Jesus describes Himself as the living water. So not only will we never be hungry, but we will never thirst. He is the living water. Dan Yesus juga berkata bahwa Dia adalah air hidup. Jadi kita bukan hanya nggak sekedar lapar lagi, tapi kita tidak akan lapar dan tidak akan haus lagi. You know, it's interesting that the line is in the Lord's Prayer. Give us this day our daily bread. Jadi dalam doa Bapa kami dikatakan berilah kepada kami makanan kami yang secukupnya. I don't think that's just for our daily needs of food and protection and comfort, all those things. Actually, I think it connects to the spiritual bread that we need. Saya rasa doa itu bukan berbicara hanya mengenai makanan-makanan duniawi yang dibutuhkan oleh fisik kita, tetapi membicarakan tentang apa yang dibutuhkan oleh jiwa kita. As we take time every morning to sit with Jesus, it's like we come to a new place of surrender again. Saat kita datang kepada Tuhan tiap pagi sebelum kita memulai hari kita, itu sama seperti kita datang ke satu tempat di mana kita berserah lagi. How powerful if we could sit and ask the question, what is your will for this day? Bagaimana itu bisa sangat punya power yang sangat besar dalam hidup kita, kuasa dalam hidup kita saat kita datang kepada Tuhan dan kita tanya Tuhan mau aku melakukan apa hari ini? You might be like a calendar person, you're like every moment of your day is organized on your calendar, or you might be just like free and easy, whatever will be, will be. But imagine submitting both of those things that you were going to do in your day to give them to the Lord and say, how do you want me to act? How do you want me to behave and think and speak in these situations? Jadi sebagai manusia ada banyak tipe ya. Ada tipe yang sangat organized, ada tipe yang udah punya planning, udah punya jadwal setiap hari dari pagi mau ngapain. Ada juga tipe manusia yang I'll let it go. Apa aja yang akan terjadi hari ini terjadilah. Tapi bayangkan kalau setiap pagi kita datang kepada Tuhan dan kita berserah dan kita bertanya, Tuhan mau apa? Tuhan mau saya melakukan apa hari ini? And you know, so often in our life we are hungry and we're looking to satisfy that hunger on this device. Dan bayangkan sebagai manusia, jiwa kita itu sering sekali lapar dan kita mencari jawaban di alat ini. But actually sometimes it's our soul, our spirit that's actually hungry, and that is satisfied as we sit down and we eat with Jesus. Dan tanpa kita sadari sebenarnya kehausan kita adalah kehausan yang lebih dalam, kehausan jiwa kita yang sebenarnya hanya bisa dipenuhi dengan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. As we read the scriptures, as we pray, as we just hear His voice, it's there we receive peace. Dan saat kita membaca firman Tuhan, saat kita mendengar perkataan-perkataan Tuhan kepada kita, itulah saat dimana kita menerima kedamaian dari Dia. That's where our faith is restored. It's where hope comes. Itulah saat dimana kita punya harapan kita bangkit, dimana iman kita boleh diteguhkan lagi. Where we can receive grace and forgiveness. Dan kita bisa menerima pengampunan dari Tuhan. We can be reminded again of His love for us. Kita akan selalu diingatkan sama cintanya Tuhan sama kita. And where we can know that He is the only one that can satisfy the hungriest of our souls. Dan saat kita menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan, itu adalah saat di mana kita bisa menyadari bahwa hanya Tuhan yang bisa mengisi kelaparan kita. Let's say yes to the invitation that God has given each one of us to Mari. eat at His table. Mari hari ini kita mengatakan ya Tuhan pada undangan yang telah Tuhan berikan kepada kita.